الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया में हर आदमी इस वक्त मेरे दोस्तों भाइयों कामयाबी तलाश करता है। वो चाहता है दुनिया के अंदर कामयाब हो जाए, लेकिन कामयाबी किसको कहते हैं, इसको तलाश करने में आदमी ने बहुत बड़ा धोखा खाया है। कोई समझता है पैसा कमा लो, रुपया कमा लो, इसमें कामयाबी है, वो उस लाइन की मेहनत करता है। कोई समझता है अच्छा खाओ अच्छा पियो, वो उस लाइन की मेहनत करता है। कोई कहता है अच्छे कपड़े पहनो, हैंडसम बनकर रहो, वो उस लाइन से अपनी जिंदगी में मेहनत करता है। कोई आदमी समझता है तिजारत में कामयाबी है, जहां दिन रात की फिक्रें उसकी पर है। सारी मेहनत का निचोड़ इसका यह है कि तिजारत, बिजनेस। हर आदमी की कामयाबी को तलाश करने में अलग अलग सोच है। Hadirin yang mulia, setelah memuji kepada Allah, salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan membaca ayat Al-Quran, setelah itu beliau membuka isi kandungan bayannya dengan pernyataan bahwasannya semua manusia menginginkan kebahagiaan, dan untuk mencapai kebahagiaan itu mereka telah berusaha keras. Tetapi sayang seribu sayang, usaha manusia ini kebanyakan mereka tertipu dengan usaha itu sendiri. Kebahagiaan yang mereka cari ternyata justru kesengsaraan yang mereka dapati, bukan kebahagiaan. Ada di antara mereka yang dalam rangka mencari kebahagiaan yang mereka inginkan, punya pemahaman atau mindsetnya, saya harus banyak bekerja untuk menghasilkan omset uang yang banyak. Sepanjang hari tungkus lumus banting tulang, itu yang dia kerjakan. Dan tatkala dia mendapatkan duit banyak, dia merasa sukses, bahagia. Ada lagi yang jenisnya serupa tapi tak sama, di mana mereka punya pemikiran adalah tentang makanan yang enak-enak. Hidupnya, topik dalam kehidupannya adalah bagaimana saya bisa mencicipi semua menu yang terenak di dunia ini. Sehingga siang malam yang menjadi pemikirannya adalah makan yang enak-enak. Ada lagi mereka yang dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya, mereka mencari model-model pakaian, sehingga rumahnya itu berlemari-lemari pakaian dia tumpuk, berganti-ganti model fashion yang dia hasilkan. Ada lagi yang pola pikirnya untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidupnya, dia membangun rumah yang sebesar-besarnya, semewah-mewahnya, dan selama dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia merasa belum bahagia. Inilah orang-orang yang semua usahanya tertipu dengan usaha itu, karena semua usaha yang dihasilkan itu yang diinginkan mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan lain atau jalur yang mereka jalan di atasnya. कामयाबी किसको कहते हैं, इसको समझने में दुनिया के सारे इंसानों ने, दुनिया के अक्सर इंसानों हमेशा गलती खाई कि कामयाबी किसको कहते हैं। इस दुनिया के बन जाने का और इस दुनिया के आबाद हो जाने का और इस दुनिया के हासिल हो जाने का नाम कामयाबी नहीं है। Apa itu kebahagiaan? Makna daripada kebahagiaan itu harus dipahami lebih dulu sebelum seseorang berusaha meraihnya.
Karena kalau seseorang tidak memahami hakikat kebahagiaan, kemudian dia bekerja keras untuk meraih kebahagiaan yang tidak dia pahami, maka tentunya dia tidak akan pernah meraih kebahagiaan. क्योंकि इस दुनिया की उम्र ताला शानहू ने बहुत थोड़ी बनाई है. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kenikmatan di dunia ini sangat singkat dan sementara sekali. Sedikit. और इस दुनिया को एक दिन खत्म हो जाना है. Dan dunia ini diciptakan temporary. अल्लाह ताला क़यामत में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर से इस आसमान जमीन को सारी दुनिया को तोड़-फोड़ कर खत्म कर देगा. Melalui tiupan malaikat Israfil, Allah Subhanahu wa taala hancurkan semua dunia ini. जिस दुनिया को खत्म होना है उसके हासिल होने पर अगर आदमी इसको कामयाबी समझता है तो ये कामयाबी नहीं है. Dunia yang memang masanya temporary. Kemudian seseorang menganggap kalau saya mendapatkan apa saja daripada benda-benda dunia ini saya menjadi bahagia, berarti dia tertipu dengan pernyataan itu. दुनिया के इंसानों को इस गलत फहमी से निकालने के लिए हक़ ताला शानू ने इस दुनिया में हज़रत अंबिया किराम की जमातों को भेजा. Untuk mengeluarkan manusia daripada tipu daya dunia ini, Allah telah utus jemaah Anbiya alaihi salatu wassalam untuk manusia. और अल्लाह शानहू ने इन पैगंबरों के जरिए से इंसान को जितनी ताकत और नेमत दी गई है, इनमें तीन बुनियादी चीजें हैं. तीन बुनियादी चीजें थी कि वो तीन बुनियादी चीजें जान, माल और वक्त ये सही जगहों पर लग जावे. पैगंबरों ने सारी दुनिया के इंसानों को ये चीज अपनी दावत के जरिए से सिखाया. Para Anbiya alaihi salatu wassalam melalui kerja dakwah mereka mengajarkan kepada kaum mereka dan baginda Rasulullah SAW kepada semua umat manusia bagaimana menggunakan tiga potensi yang asas pada manusia di tempat yang benar: harta, waktu, dan diri. ये तीन जगह अल्लाह की मर्जी और उसके मंशे के मुताबिक इस्तेमाल होगी तो इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है. Tatkala ketiga perkara ini, harta, waktu, dan diri, digunakan di tempat yang tepat seperti yang Allah kehendaki, baru manusia akan menghasilkan kejayaan dan kebahagiaan. अगर ये तीन चीजें गलत इस्तेमाल करेगा आदमी, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा नाकाम आदमी है. Sebaliknya, kalau seseorang menggunakan hartanya, waktunya, dan dirinya di tempat yang salah, yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang yang paling celaka dunia dan akhirat. ये तीनों चीजों को सही इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला शानहू ने हर पैगंबर के साथ अपना दीन भेजा. Untuk menggunakan ketiga nikmat yang Allah berikan kepada manusia di tempat yang benar, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Anbiya alaihi salatu wasallam dengan agama. हर आदमी की पूरी कामयाबी मेरे भाइयों सिर्फ दीन पर चलने में है. Olehnya itu kebahagiaan setiap orang hanya dan hanya di dalam menjalankan agama. जैसे दुनिया में पैदा होने के लिए सारे इंसानों के लिए एक ही रास्ता है कि हर एक आदमी अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, इसके पैदा होने का दूसरा रास्ता नहीं है. ऐसे दुनिया के सारे इंसानों के कामयाब होने का एक ही रास्ता है, ये सारे के सारे अल्लाह के दीन को अपना ले और उसको इख्तियार कर ले. Sebagaimana penciptaan semua manusia di dunia ini hanya lewat satu jalan, melalui rahimnya seorang ibu, demikianlah kejayaan untuk semua manusia di dunia ini hanya satu jalan, yaitu menjalankan agama yang sempurna. दीन जो है वो अल्लाह के हुक्मों का नाम है और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों का नाम है. Agama adalah nama daripada ketaatan atas hukum-hukum Allah dan cara yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हर कलमा पढ़ने वाले की इज्जत इसी में है कि वो अपने आप को दीनदार बनाए. Olehnya itu kemuliaan bagi setiap orang beriman adalah merasa bangga bila dia dapat amalkan agama dalam kehidupannya. मुल्क के शाम जाते हुए सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक तारीखी जुमला कहा था. जब आप अपने मदीना तैयबा से ऊंट की सवारी पर सीधे सादे कपड़े में, सीधे सादे लिबास के अंदर तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में अबू उबैदा की जमात, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी जमात ने इस्तक़बाल में हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत उमर से कहा कि आप ये अपना
मदीना से पहनकर जो लिबास आए उस लिबास को बदल दें और आप जरा अच्छा लिबास पहन लें और ये ऊंट की सवारी को छोड़ दें, आप ये कट्टू की सवारी को अपना लें। आप मुल्क शाम जा रहे हैं, शाम में बड़े बड़े लोग हैं, वो आपको इससे सीधे साधे लिबास के अंदर इसको आपको अच्छा नहीं लगता है। आप जरा अच्छा बनकर जावें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के अमीर हैं, आप अच्छे बनकर जावें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू उबैदा की बहुत इज्जत करते थे, इनकी बात को मान लिया। आगे चलकर आपने हजरत अबू उबैदा से फरमाया, अबू उबैदा मेरे दिल के अंदर की कैफियत बदल रही है, तुम मुझे मेरा पूरा पुराना लिबास दे दो और मेरी मदीना तैयबा वाली सवारी दे दो। और फिर आप चले और आपने हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि अबू उबैदा नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाह बिल इस्लाम। अबू उबैदा एक बात समझ लें कि अल्लाह ने हमें इज्जत जो दे रखी है वो इस्लाम के साथ और दीन के साथ रखी है। अगर हम अपनी इज्जत दीन और इस्लाम के अलावा किसी और जगहों में तलाश करेंगे तो अल्लाह ताला हमको जलील कर देगा। Inilah pernyataan yang dikumandangkan oleh Hadrat Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai seorang gubernur di daerah Syam. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi meninggalkan Madinah untuk membuka Baitul Maqdis, di mana Umar memakai pakaian yang compang-camping dan kendaraannya butut, lemah. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, engkau adalah Amirul Mukminin, amirnya semua orang-orang beriman. Seandainya kamu berpakaian yang seperti itu dan kendaraan kamu pun seperti itu, padahal kamu akan pergi ke negeri orang, negeri asing, apa kata orang-orang asing nanti melihat Amirul Mukminin umat Islam seperti itu, pakaiannya, kendaraannya? Saya mohon supaya engkau ganti pakaian, pakai pakaian yang lebih bagus lagi. Ganti kendaraan engkau. Saya siapkan kuda yang lebih bagus, kuda yang bagus untuk engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat menghargai orang lama, Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa kata beliau ditaati. Maka kalau bukan engkau wahai Abu Ubaidah, saya tidak akan taat. Apa kata? Mari kasih pakaian dan kendaraan itu. Setelah dipakai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berjalan beberapa langkah, setelah itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, wahai Abu Ubaidah, kemari. Saya punya hati agak lain pakai pakaian seperti ini. Ya. Lantas keluarlah kalimat yang sangat berharga untuk pelajaran bagi kita umat sampai hari kiamat. Nahnu kunna qaumun azilla fa'azzana Allah bil Islam. Kami dulu kaum yang hina dan kami mulia itu gara-gara Islam. Faman yabtaghil izzah bighairi ma azzahullah azallahullah. Olehnya itu siapapun yang mencari kemuliaan, kejayaan di luar Islam, pasti Allah akan hinakan mereka. मेरे भाइयों, हमारी इज्जत दुनिया में और दुनिया के बाद आखिरत में अल्लाह के दीन के साथ है। हमारी कामयाबी दुनिया में और मरने के बाद आखिरत की हमेशा की जिंदगी में अल्लाह के दीन के साथ है। एक कलमा पढ़ने वाले की राहत दुनिया में दीन के साथ है, आखिरत में दीन के साथ है। अल्लाह इसको सुकून और चैन देगा। दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला इसको राहत देगा, दीन की बरकत से देगा। मरने के बाद महशर के मैदान में ये ऐसे बंदों में खड़ा होगा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिन पर कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, और सुकून के साथ महशर के मैदान में अल्लाह के अर्श के नीचे होके, कौन? वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के दीन पर चले होंगे। Hadirin, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Allah hubungkan dengan agama. Ketenangan, kedamaian juga di dalam hati Allah letakkan bagi orang-orang yang amalkan agama. Baik di dunia ini, ketenangan yang dia inginkan, kalau diamalkan agama dia dapati. Begitu juga nanti di alam akhirat, di alam mahsyar, dia tidak akan ada rasa takut dan kegelisahan sedikit pun tatkala waktu di dunia dia telah usaha untuk amalkan agama yang sempurna. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi semua manusia, baik kejayaan di dunia yang sementara, setelah mati kehidupan yang selama-lamanya, hanya satu jalan di dalam amalkan agama. मेरे भाइयों, दीन हमारी दुनिया की जरूरत है,
दीन हमारी आखिरत की जरूरत है। दुनिया में खाने से, पीने से, सांस से, लिबास से, मकान से और दुनिया की और मादी जरूरियात से ज्यादा अहम कोई जरूरी चीज मुसलमान के लिए है, वो अल्लाह का दीन है। इसके बगैर इसकी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि दीन के रास्ते से आदमी को रहबरी होती है। इसको अपनी जान कहाँ लगानी चाहिए, माल कहाँ लगाना चाहिए, उम्र कहाँ लगानी चाहिए। अल्लाह ने सलाहियतें दे रखी है हर आदमी को अलग अलग, कम ज्यादा। ये सलाहियतें कहाँ खपानी चाहिए। अगर दीन होगा तो रहबरी मिल जाएगी, आदमी जान सही लगाएगा, माल सही लगाएगा, सलाहियतें सही लगाएगा, अपना भी भला करेगा, हजारों लाखों का भला करेगा। बेदीनी के साथ मेरे भाइयों, आदमी के पास खुद दुनिया है, बेदीनी है, ये अपना भी नुकसान करेगा, दूसरों का भी नुकसान करेगा। ये अपनी सलाहियतों से अपना भी भला नहीं करेगा, दूसरों का भी भला नहीं करेगा। ये अपने वक्त को खर्च करके अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा और न जाने कितनों की जिंदगियों को ये बर्बाद करने का जरिया बन जाएगा। ये घर में अपनी बीवी की जिंदगी को बर्बाद करेगा, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करेगा, अपने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद करेगा, अपने खानदान वालों की जिंदगी बर्बाद करेगा। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में दीन नहीं है। रहबरी तो अल्लाह का दीन करता है आदमी को। जब बेदीनी है तो अंधेरा है, अंधेरे में आदमी कहीं भी चलेगा ठोकर खाएगा, खुद गिरेगा, पता नहीं कितनों को गिरा देगा। Hadirin, agama adalah kebutuhan kita di dunia, juga kebutuhan kita nanti di akhirat. Jadi tidak ada kebutuhan yang melebihi dalam kehidupan manusia daripada agama. Kebutuhan manusia tentang makanan, pakaian, perumahan, pernikahan. Kebutuhan itu tidaklah melebihi pentingnya bagi kehidupan manusia dibandingkan dengan kepentingan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama atau dengan adanya agama, kehidupan seseorang akan terbimbing hadirin. Akan mendapatkan petunjuk hadirin. Kemana harus menggunakan harta, kemana harus menggunakan diri, kemana harus menggunakan umurnya. Sehingga kehidupan mereka akan teratur hadirin. Dengan teraturnya kehidupan mereka, mereka akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, orang yang bedini, orang yang tidak ada agama dalam kehidupannya, walaupun dia mengumpulkan berbagai macam materi dan kebendaan, orang yang paling kaya di dunia ini, tapi karena dia tidak ada agama dalam hidupnya, maka di tengah-tengah kekayaan dia, kekayaan itu merusak kehidupannya, dan kekayaan itu merusak anak istrinya, dan kekayaan itu merusak umat manusia secara umum. Apapun yang dia lakukan hadirin, tanpa agama hadirin, akan merusak dirinya dan merusak orang lain hadirin. Sebaliknya kalau ada agama dalam kehidupannya, karena dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, maka dimanapun dia berada, dia akan membawa ketenangan dan kebahagiaan pada dirinya, dan agama yang diamalkan akan membawa ketenangan dan ketentraman pada anak dan istrinya, dan dalam kehidupan, untuk kehidupan manusia secara umum. Orang yang tidak amalkan agama hadirin, dia berada di tengah-tengah kegelapan hadirin. Bayangkan Bapak, orang yang di tengah-tengah kegelapan, dia tidak akan bisa berjalan dengan cara yang baik. Dia melangkah satu langkah, padahal dia melangkah harusnya 2 langkah, tapi dia melangkah 1 langkah karena tidak ada bimbingan. Sementara di dalam 1 langkah itu jurang, yang dengan itu dia akan terperosok di dalamnya. Dan kalau dia bawa anak istrinya, dia pun menjadi asbab kecelakaan dan kebinasan anak istrinya. Jadi hadirin, tanpa agama, siapapun dia, apapun profesinya, maka di mana dia berada, dia pun akan rusak, dan dia pun akan merusak orang lain karena ketidakadaan agama dalam kehidupannya. ताला शान ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, तुम अपने आप को, अपने घर के लोगों को दोज़ख से बचाओ। सहाबा ने फरमाया, हम अपने आप को तो बचा लें, ये तो समझ में आता है, अपने घर वालों को दोज़ख की आग से कैसे बचाओ? ये दोज़ख कोई मामूली चीज नहीं है। आगे कुरान में अल्लाह फरमाया, अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद। जहन्नम के ऊपर अल्लाह ताला ने इसके निगरान जो फरिश्ते बनाए हैं, बहुत मजबूत है, बेरहम है, इनके दिलों में जरा भी रहम नहीं है। सीरत की किताबों में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
महराज की रात में आसमान पर तशरीफ ले गए। फरिश्तों की जमातें बारी बारी आती और आपको मरहबा और सलाम करती। आपके सामने मुस्कुरा कर आपको सलाम करते, मरहबा कहते, आप इनका सलाम का जवाब देते। जिब्रील सलाम उस जमात का तारुफ करवाते कि ये फलाने फरिश्ते हैं, इनके जिम्मे ये खिदमत मामूर है। वो चले जाते, दूसरी आती, तीसरी आती, मुस्कुरा कर सब सलाम करते, सबका तारुफ करवाते। एक जमात ऐसी पहुंची जिसने सलाम किया लेकिन मुस्कुराए नहीं, मरहबा कहा, हंसे नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जवाब दे दिया। वो चले गए। आपने पूछा ये कौन लोग थे? सब मुस्कुराए, सब हंसे। ये नहीं हंसे, नहीं मुस्कुराए। सलाम तो सबने किया, इन्होंने किया, लेकिन मुस्कुराहट नहीं थी इनके चेहरों पर। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये थे ना या रसूल अल्लाह, ये दोज़ख के फरिश्ते थे। अगर ये किसी से हंसकर मुस्कुराकर मिलते तो आपसे मिलते। लेकिन सोचो, जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हंसकर मुस्कुराकर नहीं मिले तो कितने सख्त दिल के होंगे। अल्लाह ने ऐसों को जहन्नम पर रखा है। अल्लाह कहता है अपने आप को, घर के लोगों को उस दोज़ख की आग से बचाओ। साहबा ने पूछा कैसे बचावें? आपने फरमाया इनको दीन सिखाओ। कैसे दीन सीखेंगे? जब घर के माहौल के अंदर दीन आएगा तो आदमी दीन सीखेगा। मेरे जिम्मे है कि मैं अपने घर के माहौल के अंदर दीन को लाऊं। ये बहुत बड़ी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे जिम्मे इतना नहीं है कि मैं अपने बीवी बच्चों को खिला दूं, पिला दूं, कपड़े पहना दूं, मकान में बसा दूं, इन्हें हर राहत की चीज पहुंचा दूं। ये सिक्के की एक जानिब है, सिक्के की एक जानिब है, 50% जिम्मेदारी है। सिक्के की दूसरी जानिब क्या है कि जहां मैं अपने बीवी बच्चों को खिलाता हूं, पिलाता हूं, पहनाता हूं, अच्छे मकान में रहता हूं, घर की हर फैसिलिटी इनको देता हूं, मेरे जिम्मे है कि मैं इन्हें दीन सिखाऊं। ये अल्लाह के हुक्मों के आदी बने, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने वाले बने। मेरे घर के माहौल में सुन्नत शरीयत जिंदा हो, मेरे घर के माहौल में बेदीनी खत्म हो जाए। मेरे जवान बेटे, मेरी जवान बीवियां, मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहनें, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, इन तमाम की जिम्मेदारी मुझ पर है। ये सब वन मैन, हम सब एक फैमिली में रहते हैं, एक फैमिली, एक मकान में रहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं दीनदार रहूं, मेरे घर के अंदर, मेरे भाइयों में, मेरी बहनों में, मेरे माँ बाप में, मेरे बीवी बच्चों में अल्लाह के दिन से गफलत हो तो नहीं। मुसलमान की ईमानी गैरत इसको गवारा नहीं कर सकती है। इसको क्या करना पड़ेगा? मेहनत, मेहनत। मुझे आपको अपने घरों में मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेहनत के रास्ते से मेरे आपके घर के अंदर अल्लाह के अहकाम जिंदा होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिंदा होंगे। Hadirin, tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Maka sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau menyelamatkan diri kami dari api neraka, kami paham. Tapi menyelamatkan anak istri dari api neraka itu macam mana itu? Begitu rasa talaknya sahabat untuk mengamalkan ayat hadirin. Itu jazbah yang ada pada diri mereka. Hadirin, bagaimana cara menyelamatkan anak istri kita, keluarga kita dari api neraka? Yang mana api neraka itu dijaga, ayat selanjutnya, ya kan? Waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun shidadun gilazun la ya'suna ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa malaikat yang ditugaskan menjaga neraka itu malaikat yang tidak punya sifat kasih, tidak punya sifat sayang, keras. Malaikat yang memang Allah ciptakan memiliki kekerasan pada dirinya. Syadid, syidad, mubalaghah, sangat keras mereka. Malaikat punya watak yang sangat keras, nggak pernah tersenyum Allah ciptakan untuk mereka.
Dan kalau Allah perintahkan untuk mengazab, memang tidak ada belas kasihan. Memang betul-betul dilaksanakan itu. Dan tidak pernah ditinggalkan apapun perintah Allah. Dalam satu riwayat Mi'raj, hadirin, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, maka malaikat-malaikat istiqbal baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu demi satu malaikat dengan jemaah mereka, amirnya dengan jemaah datang memberikan salam dengan senyum karena menjumpai Sayyidul Anbiya alaihi salatu wasallam. Tapi tatkala malaikat satu ini datang dengan tentara-tentaranya, dengan jemaahnya, sehingga ada senyum. Terada senyum. Tidak ada sedikit pun mau senyum-senyum itu. Maka Rasulullah SAW heran. Bertanya kepada Hadrat Jibril alaihissalatu wassalam. Wahai Jibril, ini malaikat apa ini? Kok semuanya beri salam dengan senyum, ini enggak tersenyum sedikit pun. Maka Jibril alaihissalatu wassalam menjawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu malaikat penjaga neraka. Kalau mereka itu boleh senyum dan bisa senyum hanya untuk engkau ya Rasulullah. Bayangkan hadirin, kata beliau, kalau itu malaikat saja nggak bisa senyum jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira menjumpai ahli neraka bagaimana kira-kira itu? Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita menjaga di samping diri kita, juga menjaga anak istri kita dari berjumpa dengan malaikat yang tidak pernah senyum itu. Bagaimana caranya? Tatkala ditanya oleh sahabat radhiyallahu anhum, maka Rasulullah SAW alimuhum dinahum. Ajarkan mereka agama. Ajarkan kepada mereka agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak istri kita mereka dapat amalkan agama kalau ada suasana agama di rumah kita? Karena segala sesuatu itu terbentuk dengan suasana. Tatkala suasana dunia, materi dan kebendaan mengalahkan suasana amal di rumah tangga kita, maka anak istri kita tidak dapat amalkan agama dengan sempurna. Dan dengan itu mereka siap-siap berhadapan dengan malaikat yang tidak pernah senyum tadi. Maka hadirin, melalui usaha agama akan wujudlah agama dalam rumah tangga kita. Untuk itu usaha agama perlu kita buat di rumah kita hadirin. Yang dengan itu rumah kita akan wujud suasana agama, akan hidup ahkamat, akan hidup sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, akan hidup kecenderungan mereka kepada amal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila suasana agama hidup dalam rumah tangga kita, di samping kita amalkan agama untuk diri kita hadirin, maka anak dan istri kita mudah kita transfer agama kepada mereka. Sekarang kita bayangkan, seandainya saya ini ahli agama, telah dapat amalkan agama, tetapi anak kita tidak amalkan agama, istri kita tidak amalkan agama, cucu kita tidak amalkan agama, keponakan kita tidak amalkan agama, bibi kita tidak amalkan agama, nenek kita tidak amalkan agama. Nah kita tidur atau kita tinggal di satu atap hadirin. Hari-hari kita melihat hukum-hukum Allah mereka korbankan di depan mata kita hadirin. Mana mungkin kita bisa hidup di tengah-tengah suasana di mana keluarga kita sendiri mengorbankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa dikatakan kita sebagai orang yang beriman sempurna tatkala kita berupaya untuk amalkan agama dengan sempurna pada diri kita, sementara kita cuek, keluarga kita tidak amalkan agama, kita tinggalkan usaha agama dan rumah tangga kita sendiri? Tidak mungkin hadirin. Ghirah, kecemburuan pada agama tidak akan membiarkan kita untuk berdiam diri, membiarkan anak istri kita, keponakan kita, cucu kita, nenek kita, tante-tante kita tinggal satu rumah dengan kita, sedangkan mereka tidak amalkan agama. Untuk itulah hadirin kita perlu buat usaha agama di dalam rumah tangga kita, yang dengan itu satu demi satu keluarga kita akan dapat amalkan agama, hidupnya agama dan sunnah Rasulullah SAW, yang dengan itu mereka selamat dari api neraka. घरों में दीन लाने के लिए मेरे भाइयों, मुझे आपको मेहनत करके अपने घर में इसका माहौल बनाना पड़ेगा।
बुजुर्गों ने एक बात कही है, दो चीजें हैं किसी को नहीं छोड़ती, दो चीजें ऐसी हैं किसी को नहीं छोड़ती। एक मौसम, वेदर, इससे हर कोई मुतासिर होता है। गर्मी का मौसम होता है तो सारे लोग मुतासिर होते हैं, ठंडी आती है सब लोग इससे मुतासिर होते हैं, घर के बड़ा भी, घर का छोटा भी, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, जवान भी, मर्द भी, औरत भी, ताजिर भी, किसान भी, मजदूर भी, मालदार भी, गरीब भी, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने मकान की खिड़की खुलकर रखेगा, ठंडी उसके घर में भी दाखिल हो जाएगी। ये नहीं कि उनका पहले से प्राइम मिनिस्टर का छोड़ दो, उसके घर में भी दाखिल हो जाएगी। मौसम है, हर एक इससे मुतासिर होता है। ऐसी माहौल है, माहौल से भी हर कोई मुतासिर होता है। मैं एक मिसाल देकर समझाऊं। आप किसी कमरे में जाओ, आपके 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त बैठे हैं और वो हंस रहे हैं। आपको नहीं पता वो क्यों हंस रहे हैं, लेकिन इन 10 को हंसता देखकर आप भी हंसेंगे। हालांकि आपको कोई वजह मालूम नहीं है क्यों हंस रहे हैं, क्यों हंसने का माहौल है इसलिए आप हंसेंगे। आप किसी कमरे में जाएं, आपके 10 दोस्त बैठे हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपको नहीं पता है क्यों रो रहे हैं, तो आप भी इनको देखकर क्या हो जाएंगे, बोलो, आंखों में से आंसू आ जाएंगे। हालांकि आपको नहीं पता ये क्यों रो रहे हैं। माहौल का असर, माहौल का असर। मेरे भाइयों, मेरी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हर मुसलमान, हर कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के हुक्मों का माहौल घर में बनावे, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का माहौल घर में बनावे। मैं अकेला नमाज पढ़ लूं, मैं अकेला अपना दीन संभाल लूं और मैं अपने घर वालों की फिक्र न करूं, ये मुसलमान की ईमानी गैरत के खिलाफ है। इस उम्मत का जो मिजाज है, हाँ, ये उम्मत खैर उम्मत है, इसकी मिजाज के अंदर ये बात पैदा की गई है। ये खाली अपनी फिक्र पर नहीं चलेंगे, ये सबको लेकर चलेंगे, सबको लेकर चलेंगे, सबको लेकर। और शुरुआत अपनी जात से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, ताकि सबकी जिंदगी में अल्लाह का दीन आवे। Hadirin, sebelumnya beliau katakan bahwa tanggung jawab kita sebagai seorang bapak kepada anak istri, kepada anak, tanggung jawab kita sebagai seorang suami kepada istri dan keluarga kita yang lainnya, tidak cukup sekedar memberikan makan dan minum, pakaian, perumahan kepada mereka. Itu adalah ibarat koin yang satu mata, tapi mata yang satu lagi belum ada. Nggak bisa dikatakan duit untuk membeli barang. Satu koin itu, satu mata lagi perlu ada. Nah, di saat itu baru 50% memikirkan dunia, keperluan duniawi mereka. Bagaimana kebutuhan akhirat mereka? Tanggung jawab kita juga sebagai suaminya. Tanggung jawab kita juga sebagai bapaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita perlu buat usaha, yaitu usaha agama. Dalam rumah tangga kita mulai buat usaha agama dalam rumah tangga kita sampai di mana? Sampai terbentuk suasana. Karena suasana ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Kata orang tua-tua kita, para masyayikh kita mengatakan ada 2 perkara yang tidak pernah meninggalkan siapapun. Siapapun dia, dimanapun dia berada, pasti terkena, terpengaruh, terkesan dengan 2 perkara ini. Yang satu adalah musim. Hadirin, tatkala musim panas, maka tidak perlu ditargif, hadirin. Semua orang tidak mungkin pakai baju double-double atau yang tebal-tebal. Semua memakai baju yang tipis-tipis. Sebaliknya, tatkala datang musim dingin, tidak perlu ditargif itu untuk pakai kaos tangan, kaos kaki, pakai jaket. Ya mungkin kita di sini tidak terlalu, karena tidak datang itu musim. Di negeri-negeri yang datang itu musim dingin, tatkala muncul itu musim,
Kelihatan di mana-mana orang berpakaian-pakaian pada musim dingin tanpa ditarget. Bahkan orang-orang kaya AC-nya pun dimatikan, hadirin sekalian. Masuk di celah-celah rumah mereka itu suasana dingin yang bersumber dari luar ke dalam rumah tangga mereka, sehingga AC pun yang dipakai selama musim panas harus terpaksa dimatikan. Inilah musim yang hadirin punya pengaruh, punya efek kepada semua manusia dimanapun dia berada. Yang kedua adalah suasana. Bahasa Urdunya mahol. Environment. Bahasa Jawanya mungkin. Jadi contoh yang mulia, suasana ini punya pengaruh kepada setiap orang. Saya kasih contoh, kata beliau. Tatkala di satu ruangan ada 10 orang misalnya. Dan orang itu ketawa semuanya, Pak. Teman kita, Pak. Tatkala kita masuk ke ruangan itu, kita ikut ketawa, padahal nggak tahu sebabnya apa. Kan orang gila kalau nggak tahu sebabnya. Tapi begitu pengaruh daripada suasana, kita pun terkena itu suasana, ikut-ikutan ketawa. Kalau ditanya kenapa kamu, nggak tahu, kamu ketawa, saya juga ketawa. Kan begitu. Sebaliknya juga dengan menangis, Pak. Kalau 10 orang di ruangan itu menangis, kita sampai di situ pun kita mulai berkaca-kaca mata kita mereka. Tatkala kita melihat mereka menangis, padahal kita nggak tahu sebabnya apa mereka menangis. Itulah kekuatan mahol, kekuatan suasana yang mempengaruhi siapapun. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu buat usaha di rumah tangga kita. Tetapi buat usaha bukan asal usaha yang dapat merubah suasana rumah tangga kita. Dari suasana materi kepada suasana amal, suasana dunia kepada suasana akhirat. Sehingga hadirin, anak kita, istri kita, keponakan kita, bibi kita, adik-adik kita, cucu-cucu kita, mereka dapat dengan mudah mengamalkan agama, karena tanpa suasana akan sulit bagi mereka mengamalkan agama. Hadirin yang mulia, tatkala kita lihat di depan mata kita, istri kita, anak kita, keluarga kita tidak amalkan agama, terus kita diam duduk, tidak ada kerisauan, tidak ada fikir, tidak ada upaya untuk merubah keluarga kita yang jauh dari agama itu. Di mana rasa kecemburuan iman kita, hadirin? Orang beriman itu cemburu melihat hukum Allah mati di depan mata dia. Dia menganggap sebagai orang yang beriman, sedangkan istrinya, anaknya, keponakannya, bibinya, tantenya, pamannya tidak makan agama. Dia diam, tungkus lemes, dia diam diri, tidak ada upaya sedikit pun. Orang ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang sempurna imannya. Iman dengan hawa, panas, kecemburuan tidak akan membiarkan dia berdiam diri. Dia akan bergerak, dia akan berusaha untuk merubah lingkungan rumah tangganya supaya mereka semua mengamalkan agama dengan sempurna. Orang Islam nijas sebagai umat, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Nijas umat ini adalah bergerak dan berpindah-pindah, tidak menjalankan agama sendiri. Beserta dia amalkan agama, dia akan sertakan anaknya, istrinya, keluarganya, masyarakatnya untuk sama-sama amalkan agama. Itulah baru dikatakan dia sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. भाई इसके लिए पहल तो मुझे घर में करनी पड़ेगी. मेरी जिंदगी में नमाज है तो मेरी औलाद में नमाज है, मेरी बीवी में नमाज है. मैं जमात के साथ पढ़ूंगा, मेरे छोटे बड़े भाई भी और मेरी औलाद भी जमात के साथ पढ़े. मेरे हाथ में मुझ कुरान होगा, मुझे वो पढ़ता देखेंगे तो जिंदगी के अंदर, औलाद की जिंदगी के अंदर भी कुरान आएगा. मेरे हाथ में तस्बीह अल्लाह का जिक्र है, मुझे 3 तस्बीहात पढ़ते सुबह शाम देखते हैं, ये चीज इनकी जिंदगियों के अंदर मुंतकिल होगी. घर के बाप, घर की माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए आइडियल है. आइडियल हर फैमिली में, कोई चाहे न चाहे, आप इनको बचावे न बचावे, उस्ताद और टीचर, स्कूल में मदरसे का उस्ताद और स्कूल का टीचर तो बाद में आइडियल बनता है, लेकिन घर की 4 दीवारी में हमारे बच्चे हमसे वो सीखते हैं जो हम करते हैं. हम खाना बिस्मिल्लाह बोलकर खाते हैं, ये सुन्नत इनके लिए भी क्या है बोलो, राई हो जाती है. हम कपड़े सुन्नत तरीके के मुताबिक पहनते हैं, ये चीज इनके लिए क्या बन जाती है, नमूना और सैंपल बन जाती है. हमारा सोना सुन्नत तरीके के मुताबिक है, ये चीज हमारे घर वालों के लिए नमूना और सैंपल बन जाता है. हम घर से निकलते हैं दुआ पढ़कर सुन्नत तरीके के मुताबिक,
یہ چیز گھر والوں کے لیے کیا بن جاتی بولو؟ سیمپل اور نمونہ بن جاتی ہے. میرے عزیز و میرے بھائیوں، ہم سے ہمارے بچے وہ لیتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ماہرین نے لکھا ہے 9 سال تک کی عمر میں بچہ جتنا لینا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے لے لیتا ہے. 9 سال کی عمر. اس کے بعد وہ اپنے گھر کے باہر کے ماحول سے امپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب گھر کی 4 دیواری کے اندر میرے دوستوں بھائیوں دین، شریعت، سنت، احکام، نماز، تلاوت، ذکر، تعلیم کے حلقے، یہ سب چیزیں جب گھر کے ماحول میں ہوتی ہے تو بچہ گھر کے باہر کے بے دینی کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے اسکولوں میں خراب ہو جاتے ہیں، ان کا کیریکٹر، ان کا اخلاق کالجوں میں بگڑ جاتے ہیں، یونیورسٹی میں بگڑ جاتے ہیں. غلط بات ہے. اس کے بننے بگڑنے کا جو مدار ہے وہ گھر کی 4 دیواری کا ماحول ہے. ان کے بننے بگڑنے کا جو ماحول ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر میرا آپ کا بنایا ہوا ماحول ہے. میں یہ اول ٹاپ بات آپ سے نہیں کہتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. آپ کہیں کیسے نصرانی بنا دیتے ہیں، کیسے یہودی بنا دیتے ہیں؟ اگر میں نے آپ نے گھروں کے اندر ان کا لباس سنت طریقے کے خلاف رکھا ہے، آپ چھوٹا بچہ سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جسم پر لباس ہے یہودیوں کا، جسم پر لباس ہے غیر سنت طریقے کا، ظاہری بات ہے وہ تو نادان ہے، آپ نادان نہیں ہیں. لیکن اللہ کے نبی کے دشمنوں کا لباس بچپن ہی سے ان کو محبوب ہو جائے گا، چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں. بے دینی کا ماحول گھر کے اندر ہے تو یہ بے دینی کا ماحول بچپن ہی سے بچوں کو اتنا محبوب ہو جائے گا کہ بڑے ہونے کے بعد دین کے ماحول سے اور دین کی باتوں سے ان کو وحشت ہو جائے گی. اس عمر میں بڑے ہونے کے بعد میں آپ خون کے آنسو روئیں گے تو بھی کام نہیں بنے گا. ضرورت ہے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بدلنے کی. دیکھو میں بدلوں، تبلیغ میں 4 مہینے چلے کیوں بھیجتے ہیں بھائی؟ بدلنے کے لیے. ایک آدمی ہمیشہ کے لیے تو جماعت میں نہیں ہوتا. 4 مہینہ کیوں بھیجتے ہیں؟ 4 مہینے اس لیے کہ ایک زندگی سنتوں والی مشق کر کے آوے اور اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول کے اندر آدمی اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بناتے ہوئے زندگی گزارے، محنت کرتے ہوئے زندگی گزارے. میں اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر آئیڈیل بناؤں. میں نماز نہ پڑھوں اور اپنے بچے سے کہوں فجر پڑھ، بولو میری بات کا اثر ہوگا؟ میں قرآن نہ پڑھوں، اپنے بچوں سے کہوں تم قرآن پڑھو، میری بات کا اثر ہوگا؟ حضرت رسول رسول اللہ فرماتے تھے بے عمل داعی کی دعوت اثر نہیں کرتی ہے، بے عمل داعی کی دعوت اثر نہیں کرتی ہے. ہماری زندگیوں میں میرے دوستوں بھائیوں، ہاں شریعت سنت کی پابندی، اعمال کی پابندی، یہ جب ہوگی یہ چیزیں بعد میں ہماری اولاد کے اندر خود بخود منتقل ہونی پڑے، خود بخود منتقل ہوگی. ہمیں کہنا نہیں پڑے گا، سمجھانا نہیں پڑے گا. کیوں؟ ہر گھر کا باپ، ہر گھر کی ماں اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل ہے، آئیڈیل. وہ خود ان کو دیکھ کر اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ابا سے، اماں سے کیا چیز سیکھنی چاہیے، کیا لینا چاہیے، ابا اماں کیا کرتے ہیں. اور یہ فطری چیز ہے کیونکہ وہ میرا خون ہے، میری اولاد میرا خون ہے اور فطری طور پر مجھے ان سے محبت ہے، ان کو مجھ سے محبت ہے. اس لیے یہ فطری طور پر میرے دوستوں بھائیوں میری زندگی میں نے محنت کر کے بنائی ہے. یہ چیزیں میں پیچھے اپنے گھر والوں میں منتقل کر سکوں گا، ماں باپ میں منتقل کر سکوں گا، چھوٹے بھائی بہنوں میں منتقل کر سکوں گا، اور وہ پڑوس کے اندر منتقل کر سکوں گا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، مبارک زندگی دی اور پوری امت کے لیے کیا بنا دیا؟ بولو قیامت تک کے لیے آئیڈیل بنا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پوری امت کے لیے آج کی ایک ایک چیز، آج کی ایک ایک ادا کیا بن گئی؟ سنت بن گئی، طریقہ ایسا بن گیا سب نے اس کو اپنایا، ایک پیغمبر. بس میرے بھائیوں، ہاں ایسے ہم اپنے گھروں کے لیے آئیڈیل ہیں. ہماری ساری تبلیغ اس کے لیے ہے
कि जिंदगी में शरीयत सुन्नत जिंदा हो। अगर शरीयत सुन्नत जिंदा नहीं होती है तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि जो आदमी हमारी इस मेहनत को करे और दीन पर न चले तो इसको हमारी इस मेहनत से कोई फायदा नहीं होगा। आदमी ये सारी मेहनत क्यों करता है? ताकि मेरे भाइयों जिंदगियों के अंदर दीन आवे। निकलना इसलिए मकसूद है कि ताकि शरीयत सुन्नत पर आदमी चले, अपने अंदर वो ईमानी इस्तिदाद पैदा करे जो उसे शरीयत सुन्नत पर चलावे। Hadirin yang mulia, tatkala kita melaksanakan sholat hadirin, maka di saat yang sama pun kita hendaknya ada fikir membawa anak kita, keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Jangan kita fikirkan untuk diri kita sendiri. Tatkala kita baca Quran hadirin, kita pun berpikir bagaimana anak saya, istri saya, keponakan saya, mereka di rumah juga membaca Al-Quran. Dimanapun mereka berada, mereka baca Al-Quran. Tatkala kita pegang tasbih hadirin dengan penuh kenikmatan dan kelezatan, kita putar tasbih itu setiap pagi dan petang. Membaca tasbihat, membaca selawat, membaca istighfar. Hendaknya dalam diri kita ada fikir dan kerisauan. Bagaimana amalan tasbihat ini juga dikerjakan oleh istri saya, anak-anak saya, keponakan-keponakan saya. Hadirin, tatkala kita bangun tahajud hadirin, menangis-tangis depan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita juga ada fikir dan ada upaya bagaimana keluarga saya juga dia bangun di tengah malam, menangis-nangis depan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala satu-satu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam 24 jam dengan doa-doa masnunahnya selalu menghiasi kehidupan kita. Hendaknya kita juga senantiasa ada fikir bagaimana anak saya, istri saya, keponakan saya, keluarga saya, handai tolan saya, mereka juga menjalankan syariat dalam kehidupan mereka. Mereka juga menjalankan sunnah-sunnah dalam kehidupan mereka. Untuk itu bapak saudara yang dimuliakan Allah, harus mulai dari diri kita dulu. Orang yang kehilangan sesuatu tidak akan mungkin bisa mentransfer sesuatu yang hilang itu kepada orang lain. Atau kepada anak dan istrinya. Kita mulai dari diri kita dulu. Tatkala yakin kita kepada Allah, tidak lagi kepada asbab-asbab materi dan kebendaan. Insya Allah keyakinan ini mudah untuk berpindah kepada anak-anak kita, istri kita. Tatkala kita sholat tepat waktu hadirin, tidak ketinggalan takbiratul ula. Sebelum azan dikumandangkan pun kita sudah kelihatan bersiap-siap diri untuk menuju ke masjid. Maka amalan ini hadirin akan mempengaruhi kepada anak-anak dan istri kita hadirin. Tatkala kita mengamalkan sunnah, setiap kita masuk rumah kaki kanan dan keluar daripada mulut kita ucapan doa masnunah masuk rumah. Tatkala kita pakai baju, keluar daripada mulut kita doa masnunah yang berhubungan dengan memakai baju tadi. Tatkala kita hendak tidur dalam keadaan berwudu, kemudian kita ucapkan doa masnunah waktu tidur. Amalan sunnah ini didengar oleh anak kita, dilihat oleh keluarga kita, dan dengan mudahnya mereka akan meniru. Karena bapak saudara yang mulia, seorang suami dia merupakan idola kepada dari istrinya. Seorang bapak dia menjadi idola bagi anak-anaknya hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sudah menjadi idola kepada anak dan istri kita, maka mereka akan meniru apapun yang kita lakukan. Karena kecintaan dia kepada kita sesuatu yang fitrah hadirin. Dia akan mengikuti apa yang kita lakukan. Hari ini orang berpikirnya begini. Anak saya rusak ini gara-gara sekolah di sana ini. Anak-anak saya ini rusak ini gara-gara lingkungan tidak beres ini. Tidak hadirin. Itu pendapat yang tidak tepat. Sesungguhnya rusaknya anak-anak itu dimulai daripada rusaknya rumah hadirin. Ya. Karena madar, putaran hadirin, segala sesuatu itu dimulai dari rumah tangga hadirin. Dan ini bukan kata-kata saya, tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda dalam hadisnya, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan siap menerima hukum Allah dan tidak mau mentaati hukum Allah. Tetapi sekarang tergantung orang tuanya. Adakah dia membuat suasana rumah tangga suasana Yahudi? Maka anak akan memfotokopi kehidupan Yahudi. Apakah orang tuanya mengamalkan kehidupan Nasara? Maka anak-anaknya pun akan menjiplak kehidupan Nasara. Apabila keluarganya, bapak ibunya mengamalkan kehidupan Majusi, maka anaknya walaupun nama-nama Islam,
tapi cara makannya, tidurnya persis dengan kehidupan orang-orang itu. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idola kita sebagai idola bagi anak-anak kita, ini perkara yang sangat penting. Kapan mereka akan mengidolakan kita? Kalau kehidupan kita berubah, hadirin. Maka dia akan memfotokopi kehidupan yang baik. Kalau kita tidak berubah, hadirin, maka dia akan fotokopi kehidupan yang salah. Maka mereka pun jadi rusak. Karena contohnya udah rusak duluan. Maka anak-anak kita pun jadi rusak. Tetapi kalau idolanya baik, hadirin, tepat, hadirin, seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kalau kamu mau mendapatkan idola yang terbaik, lihatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin, tatkala kita menjiplak, memfotokopi kehidupan Rasulullah lahir dan batin, dan anak kita secara fitrat mudah mencintai kita, mudah mencontoh kehidupan kita, maka tatkala dia sudah mendapatkan idola yang terbaik dari bapaknya, karena bapaknya telah beridola kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kita yang sudah terbentuk ini, hadirin, tidak akan bisa, kata beliau, demi Allah, tidak akan bisa kerusakan dunia ini merusak kehidupan anak kita lagi. Kemanapun dia berada, bahkan bisa jadi lingkungan yang rusak berubah jadi baik karena ada anak kita di situ yang telah tertransfer idola yang terbaik yang dihasilkan dari orang tuanya sendiri, hadirin. Untuk itu Bapak Saudara, kita diminta keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Keluar kita 4 bulan 40 hari. Bukan untuk menghabiskan masa, hadirin. Hamid badajai. Kita keluar tujuannya bagaimana kita berubah, hadirin. Yakin kita berubah, semangat hidup kita berubah, cara hidup kita berubah. Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengatakan, orang yang keluar di jalan Allah atau orang yang ambil bagian dalam kerja dakwah sedangkan dia tidak amal, maka tidak ada alamat kesuksesan untuk dia. Tidak ada jaminan keselamatan bagi dai yang tidak amal. Bagi dai yang tidak amalkan apa yang dia sampaikan. Untuk itu tablik ini hendaknya merubah kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita risaukan, saya berubah apa belum? Adakah kehidupan syariat dan sunnah wujud dalam kehidupan saya 24 jam atau belum? Itu yang selayaknya menjadi kerisauan kita, hadirin. Baru anak-anak kita bisa meniru kita. Kemudian kita bawa kehidupan sunnah Nabi ini di kantor kita. Maka orang kantor akan mengidola kita karena idola kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan agama akan muncul di kantor-kantor kita. Kita bawa kehidupan Nabi ini di tempat pekerjaan kita, di pasar kita sebagai pedagang. Maka pedagang-pedagang pun akan terkesan dengan kehidupan kita yang menjiplak kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, hadirin. Karena dikatakan bahwa dai yang tidak amal, dakwahnya nggak akan berkesan. Dai yang tidak amal, dakwahnya tidak akan bisa berkesan. Kalau kita pulang dari 4 bulan, yakin kita tidak berubah. 40 hari pulang, amal kita tidak berubah, semangat hidup kita tidak berubah. Dari kita ngomong target kencang-kencang kepada anak sekitar, masuk kanan keluar kiri, Pak. Terhadap berkesan itu di hati mereka. Kenapa? Karena kita punya kehidupan yang tidak berubah. Bagaimana mungkin kita bisa merubah kehidupan anak istri kita? Nggak mungkin, Pak. Untuk itu Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita pahami perkara ini lebih dulu, bahwa tablik ini tujuannya adalah merubah kehidupan kita. Semakin lama dalam dakwah, semakin rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangan akhirat semakin nampak di depan mata kita. Dan kecenderungan kita kepada amal lebih mendominasi daripada kecenderungan kita kepada materi dan kebendaan. Itulah yang nanti akan menjadi asbab anak istri kita mencontoh kehidupan kita, dan kita serta mereka kemanapun mereka pergi akan menjadi asbab perubahan di dunia ini. भाई देखो नमाज का वक्त करीब है, आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अपनी फिक्र करने की जरूरत है, घर वालों की फिक्र करने की जरूरत है, अपने आसपास के सारे मुसलमानों की फिक्र करने की जरूरत है।
عالمی نبی کے ہم عالمی امت ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، فکر ہوگی، محنت ہوگی تو دنیا میں دین زندہ ہوگا، اپنی زندگی سے لے کر اور پوری دنیا کے انسانوں میں اللہ کا دین زندہ ہوگا۔ فکر محنت نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں پھر یہ تو فتنوں کا زمانہ ہے، اور جوں جوں زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے اتنے دنیا میں نئے نئے فتنے اٹھیں گے، یہاں تک کہ دجال نکلے گا۔ اور نکلے گا دجال، اس دنیا کا سب سے بڑا فتین ہے۔ ایمان کی فرق ہوگی، ایمان اور نفاق، ایمان اور کفر، ہاں ایمان اور کفر، ایمان اور کفر، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا را۔ مسلمان اس کو اپنے نور ایمان سے پہچان لے گا، بے ایمان نہیں پہچانے گا۔ ساری دنیا میں چکر لگائے گا، دو مبارک شہر مدینہ طیبہ مکہ المکرمہ میں نہیں جا پائے گا۔ مدینہ طیبہ میں باہر سے اللہ تعالیٰ وہ باہر ہوگا، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر 3 مرتبہ، مدینہ کی زمین میں 3 مرتبہ زلزلہ لائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زلزلہ آئے گا تو مدینہ میں سے 70,000 منافقین، 70,000 منافقین باہر نکل کر دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آپ سوچو، جب مدینہ طیبہ سے 70,000 منافق نکل سکتے ہیں تو جکارتا سے کتنے نکلیں گے؟ یہاں سے کتنے نکلیں گے؟ اس لیے بھائیوں، محنت اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا کے انسانوں کی نیت کے ساتھ ہم سب کو کرتی ہے۔ خدا نے موت سے پہلے ہمیں آپ کو وقت رکھا ہے کہ آپ اپنی وقت لگا دیں۔ کیوں لگا دیں؟ تاکہ زندگیوں میں پابندی آ جائے۔ وقت لگا دیں اور فکر کریں میرے بھائیوں، دوسروں کو بھی تیار کریں کہ وہ بھی اپنا وقت لگا دیں، وہ اپنی جان مال صحیح ترتیب پر لگاویں تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر بھی نکھار پیدا ہو، دین پیدا ہو، شریعت سنت پیدا ہو۔ ہاں، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ امت داعی نہیں داعی گر ہے، یہ امت داعی نہیں داعی گر ہے، یعنی خود داعی نہیں، اپنے تو داعی ہے ہی، لیکن دوسروں کو بھی داعی بنائیں گے، دوسروں کو بھی تیار کریں گے، محنت کے راستے سے، قربانی کے راستے سے، چلت فرت کے راستے سے، خروج کے راستے سے۔ اس کے لیے میرے دوستوں بھائیوں، آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ترتیب بناویں۔ اس مجمع میں جس کے 4 مہینے آج تک نہیں لگے ہیں وہ آپ بن کر کے اس بات کی نیت کر لیں کہ 4 مہینے تو لگانے ہی لگانے ہیں، ہے نا؟ آپ کے یہاں جواب میں بھی اجتماع ہے، کوشش کریں اجتماع سے پہلے نکل جاویں، نہیں تو آخری درجے میں جو مہینے کے قریب میں آخر میں آپ کے جواب میں اجتماع ہونے والا ہے، وہاں سے مجھے 4 مہینے جانا ہے۔ مجھے اکیلے نہیں جانا ہے، مجھے اپنی مسجد سے محنت کر کے 4 مہینے کی جماعت بنانی۔ مجھے کیا کرنا بولو؟ میری مسجد سے 4 مہینے کی جماعت میرے ساتھ تیار کرنی ہے۔ بات سمجھے نا؟ آپ کیا حلقے ہوں گے؟ میں حلقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس سے بھی نیچے کی بات کر رہا ہوں۔ میں جس مسجد کا مصلی ہوں، جس مسجد کی مسجدہ جماعت کا ساتھی ہوں، مجھے اس مسجد میں محنت کر کے اپنے ساتھ آس پاس میں رہنے والے مسلمانوں کے گھروں میں سے 4 مہینے کی جماعت تیار کرنی ہے۔ مجھے بھی جانا ہے، اپنے ساتھ پوری جماعت بنانی ہے۔ اس کے لیے ہم تیار ہو انشاءاللہ۔ Hadirin, kita perlu ada kerisauan dan fikir. Pertama untuk diri kita dulu. Bagaimana kehidupan saya berubah. Selanjutnya kita perlu ada risau dan fikir untuk keluarga kita. Bagaimana keluarga kita dalam penggunaan harta, waktu dan umurnya berubah. Keyakinannya berubah, semangat hidupnya berubah, cara hidupnya berubah. Kemudian masyarakat di sekitar masjid saya, mereka juga berubah. Dan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau diutus rahmatan lil alamin, kafatan lin nas, maka seluruh dunia, seluruh manusia di ujung-ujung negara pun hendaknya kita ada risau dan fikir bagaimana keadaan dunia ini berubah, hadir. Nah, untuk itu diperlukan usaha dan doa, hadirin. Kalau kita ada usaha, kemudian kita sertakan dengan doa, insya Allah Allah akan tunaikan janjinya. Allah akan rubah, Allah akan datangkan agama dalam diri kita, Allah akan datangkan agama pada keluarga kita, Allah akan hidupkan agama di masyarakat kita.
dan Allah akan wujudkan agama di dunia ini hadirin. Tetapi hadirin, kalau kita tidak usaha agama, kita tidak ada doa untuk wujudkan usaha agama itu, apa yang terjadi hadirin? Agama tidak akan muncul hadirin. Suasana tidak akan berubah hadirin. Nah, kalau suasana tidak berubah, agama tidak wujud dalam kehidupan kita hadirin. Ingat, kita ini sedang berada di ambang pintu gerbang kiamat hadirin. Dan berdasarkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat dengan hari kiamat, fitnah-fitnah semakin bercucuran wujudnya. Dan semakin dekat dengan hari kiamat, hadirin, fitnah itu makin dahsyat hadirin. Macam-macam model fitnah hadirin yang dapat merusak keimanan kita hadirin. Yang mana fitnah-fitnah itu nanti ujungnya adalah fitnahnya Dajjal. Ya, ujungnya adalah wujudnya Dajjal. Yang mana hadirin, fitnah-fitnah Dajjal kecil ini bermunculan, yang akan membedakan, membentuk dua kelompok hadirin. Kemah iman dan kemah kafir atau munafik. Cuman dua ada perbedaan hadirin. Siapa yang masuk di kemah iman, siapa yang masuk di kemah orang kafir dan munafik hadirin. Hadirin, untuk itu kita harus buat usaha yang dapat merubah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, dan dunia ini. Kalau tidak, rawan kita terkena fitnah Dajjal hadirin. Di mana hadirin? Dalam satu riwayat hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dekat fitnah Dajjal akan terjadi nanti tatkala munculnya Dajjal 3 kali gempa hadirin di kota Mekah dan Madinah hadirin. Dan dengan adanya 3 gempa di kota Mekah dan Madinah ini hadirin, keluarlah dari kota Mekah dan Madinah ini hadirin 70.000 orang-orang munafik hadirin. Sebelum itu tidak kelihatan orang itu munafik, Pak. Tapi tatkala Dajjal muncul dan gempa Allah wujudkan 3 kali di Haramaini Syarifaini, maka dengan kudratullah 70 orang-orang yang zahirnya Islam, tapi batinnya, hatinya penuh dengan kesyirikan dan kekufuran. 70.000 hadirin Allah keluarkan dari kota suci Makkah dan Madinah hadirin. Kata beliau, Pak, bayangkan Tuhan, kota yang mulia, ada Ka'bah di sana, ada baginda Rasulullah SAW di sana. Dajjal muncul, baru ketahuan aslinya ini orang munafik ini. 70.000 dikeluarkan. Kira-kira kalau kota metropolitan Jakarta berapa ratus ribu kira-kira yang keluar? Untuk itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kerja hadirin. Disertai dengan doa, tapi kerja yang merubah kehidupan kita, kerja yang dapat merubah kehidupan masyarakat kita dan seluruh alam ini. Untuk itu kita hendaknya segera terus buat usaha tingkatkan pengorbanan kita. Apalagi ada takaza istimewa di depan mata kita ini hadirin. Hendaknya kita ambil momentum yang terbaik ini untuk menggunakan harta diri dan umur setepat-tepatnya. Penyalurannya adalah li'ilahi kalimatillah jel sejel karena ini lagaungga. Secepatnya keluar 4 bulan, terutama yang belum pernah 4 bulan dalam majma' ini. Jangan ada alasan lagi. Sebelum turunnya Dajjal hadirin, daftarkan nama kita 4 bulan. Dan orang lama tingkatkan pengorbanannya tiap tahun 4 bulan. Kita keluar 4 bulan, alangkah baiknya sebelum istimewa. Karena suksesnya istimewa kalau ada usaha sebelum istimewa. Sekarang ini, besok keluar kita atau beberapa hari ini 4 bulan, jangan sendirian. Tapi bentuk jemaah 4 bulan bukan dari halaka atau markas dikumpulkan 4 bulan, tidak, dari masjid kita sendiri. Saya tidak berkata halaka kumpul-kumpul masjid 4 bulan, tidak. 4 bulan dari masjid kita sendiri. Jumpa masyarakat di sekitar masjid kita, keluarkan mereka 3 hari, 40 hari. Sekarang sudah saatnya. Sudah 5 tahun kita usaha, sudah 10 tahun kita usaha, sudah 20 tahun. Masa nggak bisa bentuk jemaah 4 bulan? Untuk itu kita azam dalam menghadapi istimewa ini dari masjid kita sendiri.
kita bentuk jemaah 4 bulan untuk keluar sebelum istimewa, alangkah baiknya, atau dari istimewa nanti. Siapa hadirin yang niat seperti itu insyaallah? Sekarang bukan angkat tangan, angkat kaki berdiri. भाई इसमें से बताओ 4 महीने के लिए कौन तैयार है? Berdiri hadirin yang akan keluar sebelum istimewa 4 bulan atau istimewa 4 bulan. Silakan berdiri. Berdiri cepat Pak. 4 bulan. जो तैयार है खड़े हो जाओ. Yang siap berdiri dulu. Berdiri. Yang siap berdiri. खड़े रहो, शोर मत करो भाई, शोर मत करो. Jangan pergi Pak. Berdiri dulu, berdiri. खड़े रहो. Berdiri. ओ भाई खड़े रहो. 4 महीने के लिए. Berdiri. Jangan keluar Pak. Jangan buang air dulu. 4 महीने. 4 bulan. Iya 4 bulan berdiri. Masyaallah, taqabbal Allah. Semoga Allah terima. Taqabbal Allah. Semoga Allah terima.